लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें नाजिल हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का मौजू याजूज व माजूज कुरान की रोशनी में। सिकंदर ज़ुल्करनैन की फ़ौजें याजूज व माजूज को दीवार के ज़रिए रोकते हुए अज़जीन व कौलीन किताब व कौलीन का हिस्सा सिकंदरी 15वीं सदी। कुरान वाज़िह तौर पर गवाही देता है कि ये दो वहशी खूनख्वार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म करते थे। मुफस्सर अल्लामा तबातबाई ने अल मीज़ान में लिखा है कि तौरेत की सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि माजूज या माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे। ये शमाली एशिया के दूर दराज इलाके में रहते थे। ये जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे। तारीख के बहुत से दलाइल के मुताबिक ज़मीन के शमाल मशरक मगलुस्तान के अतराफ़ में गुज़श्ता ज़मानों में इंसानों का गोया जोश मारता हुआ चश्मा था। यहाँ के लोगों की आबादी बड़ी तेज़ी से फलती और फूलती थी। आबादी के ज़्यादा होने पर ये लोग मशरक़ की सिमत या नीचे जनूब की तरफ चले जाते थे और सीले रवां की तरह इन इलाकों में फैल जाते और फिर तदरीजन वहाँ सकूनत इख्तियार कर लेते थे। तारीख़ के मुताबिक सैलाब की मानिंद इन कौमों के उठने के मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि का कलाम रूह अलमानी में है। याजूज माजूज कौन हैं? लोगों ने इसमें कलाम किया है कि याजूज माजूज कौन लोग हैं। जमहूर उलमा तफसीर व हदीस का कौल ये है कि याजूज व माजूज बनी नौ इंसान की दो कौमों या दो कबीलों का नाम है। आदम अलैहिस्सलाम व याविस बिन रूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जो तुर्क का जद्दे आला है। और तुर्क इस ख़ानदान की एक शाख है जो सद ज़ुल्करनैन के इस तरफ तर्क कर दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे। गोया ये लफ्ज़ तर्क से मतरूक है और इससे मुश्तक़ है, और ये लोग काफिर हैं और दोज़खी है, और इस कदर कसीर और बेशुमार हैं कि इनमें अहले बहशत में वो निस्बत है जो 1000 में है। उम्मल साबकल वल्लाह का में जिस कदर अफराद दोज़ख में जाएंगे, इन तमाम के मुकाबला में अक्सरियत याजूज व माजूज की होगी। बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि अपनी औलाद से दोज़ख का लश्कर जुदा कीजिए। अर्ज़ करेंगे कि किस कदर? इरशाद होगा हर 1000 से 1000 कम, यानी किस कदर? इरशाद होगा हर 1000 से 1 कम 1000। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि याजूज व माजूज आदम की औलाद से तो हैं, मगर हज़रत हव्वा के पेट से नहीं। गोया कि वो आम आदमियों के महज़ बाप शरीक भाई हैं। हाफिज़ अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ये बात सवाए कअब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के और किसी से मनकूल नहीं। और बाज़ कहते हैं कि याजूज व माजूज तुर्कों के दो कबीले हैं। कुरैश के ज़माने में भी इनकी अतराफ़ एक हमला हुआ। ये तकरीबन 500 साल कबल मसीह की बात है, लेकिन इस ज़माने में माद और फ़ारिस की मुतहिदा हुकूमत मर्ज़ वजूद में आ चुकी थी। लिहाजा हालात बदल गए और मगरबी एशिया इन कबाइल के हमलों से आसूदा खातिर हो गया। लिहाजा ये ज़्यादा सही लगता है कि याजूज और माजूज इन्हीं वहशी कबाइल में से थे। जब कुरैश इन इलाकों की तरफ गए तो कफ़काज़ के लोगों ने दरख्वास्त की कि इन्हें इन कबाइल के हमलों से बचाया जाए। लिहाजा इसने वो मशहूर दीवार तामीर की है जिसे दीवार ज़ुल्करनैन कहते हैं। यहूदी और मसीह कुतुब मुक़द्दसा में हज़क़ीएल और ऐदनामा के कदीम सिर्फ याजूज व माजूज का जिक्र मिलता है।
حزقی ایل کے روایات کے سلسلوں کا ذکر ہے۔ حزقی ایل ہیکل سلیمانی کا کوہن اور بابلی جلا وطنی کے دوران میں اسیروں میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنے ساتھی اسیروں کو بتایا کہ یہ جلا وطنی اسرائیل پر ان کے دور جانے پر خدا کی سزا ہے۔ اگر وہ اس کی طرف لوٹ آئیں تو خدا اہل یروشلم کو بحال کر دے گا۔ اس یقین دہانی کے پیغام کے بعد 38 اور 39 ابواب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سرزمین ماجوج کا یاجوج کا اور اس کا لشکر اسرائیل کو خوفزدہ کرے گا مگر مارا جائے گا۔ اس کے بعد خدا ایک نئی ہیکل تشکیل دے گا اور اپنے بندوں کے ساتھ دیر پا امن و اعلیٰ سکونت اختیار کرے گا۔ ابواب 40 اور 48۔ 16ویں صدی کی ایرانی مصوری ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سے تحفظ کے لیے دیوار تعمیر کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُكَ لَخَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكِي فِي رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِّنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَجْمًا أَتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الْصَدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا أَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اطراف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ تم تو لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھنکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھو کر آگ کر دیا تو کہا، اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ پھر ان میں قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکے اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکے۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا کہ تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ ناظرین، آج تک اتنا ہی۔ آئندہ انشاءاللہ اس پر مزید بحث ہوگی کہ قوم یاجوج ماجوج کون ہے اور کس طرح ذوالقرنین نے دیوار بنا کر ان کو ایک طرح سے حصار میں بند کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔